जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी, उजियाले पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, उजियाले पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्शी मलिक साहिबा, मैंने बहुत गौर किया है और समझने की कोशिश की है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हासिल हो रही। उम्मीद है आप रहनुमाई फरमाएंगी कि हम जमात के निज़ाम पर, लोगों पर एतराज करते हैं। बफर्ज महाल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, ये सारा निज़ाम गलत। अगर आपके पास सारी ताकतें आ जाएं तो आपके पास सारी पावर है, तो आप किस तरह का निजाम वज़ा करेंगी? कभी उसके खदोखाल भी हमें बताएं ताकि हमें समझें कि आप चाहती क्या है, मतलब आपके दिल में क्या है कि कैसा निजाम हो। आप फर्ज करें कि आप हुक्मरान हैं, तो आप कैसा अदलो इंसाफ नाफज करेंगी? जज़ाकल्लाह। और ये मैं संजीदगी से पूछ रहा हूँ, समझना चाहता हूँ आपसे कि आपके ज़हन में क्या है, किस जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताहिर भाई, चूंकि आपने बहुत संजीदगी से सवाल पूछा है, कम से कम मैं ऐसा ही समझी हूँ कि आपने वाकई संजीदगी से एक सवाल मेरे सामने रखा है और आप उसका जवाब जानना चाहते हैं, तो इसलिए मैं उसका जवाब देने के लिए अपने आप को पाबंद पाती हूँ। पहली बात तो ये है कि इंसानी शऊर इतना डेवलप हो चुका है इस हजारों साल के सफर में कि अब उसे किसी इंसानों के बनाए हुए ऐसे निजाम की जरूरत नहीं है जो एक पंघूड़े की शक्ल का हो। जब इंसान बालिग हो जाता है, उसकी सोच और फिक्र इस्टेब्लिश हो जाती है, तो फिर वो पंघूड़े में नहीं रह सकता, और वो भी एक इंसानों के हाथों बनाए हुए जो निजाम है, मैं समझती हूँ कि वो पुश चेयर है या वो पंघूड़ा है जिसमें छोटे बच्चे को डालकर जहां चाहे उसको ले जाया जाए या उसको झुलाया जाए या उसको हलकोरे दिए जाएं ताकि वो अपने उसमें मस्त रहे। एक समझदार बालिग इंसान जो है, अव्वल तो अगर उसकी शख्सियत मसख ना हो गई हो तो उसके अंदर खुदा ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि वो, जिसको किसी शायर ने एक शेर में बयान किया है कि कभी भूल कर किसी से न करो सलूक ऐसा कि जो तुमसे कोई करता तुम्हें नागवार होता। तो जो चीज इंसान नहीं चाहता कि उसके साथ की जाए उसके साथ झूठ बोला जाए, उसके साथ बददियानती की जाए, उसकी सादगी का फायदा उठाया जाए, किसी भी और एंगल से उसको तकलीफ दी जाए, उसे वो सलूक कभी भी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे भी उतने ही इंसान होते हैं जितना वो खुद होता है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि जिस शख्स का दिलो दिमाग जो है वो शफाफ होता है और किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म की, मैं, किसी किस्म की गंदगी और किसी किस्म
جاہلی اور تعصب نے اس پر ڈیرا نہیں جمایا ہوتا تو ان لوگوں کے بارے میں جو میں دوبارہ آپ کو ایک شعر میں مثال دینا چاہوں گی کیونکہ آپ شعر و شاعری پسند کرتے ہیں. ہم ایسے سادہ دلوں کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. تو جس شخص نے صحیح راستے پر چلنا ہے، جس شخص کو واقعی خدا کی رضا اور اس کی محبت مطلوب ہے، وہ ہمیشہ بنی نوع انسان کے ساتھ مشفق ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، ان کے دکھ درد کو دور کرنے والا ہوگا اور خدا کے ساتھ ایک ذاتی تعلق اسٹیبلش کرنے والا ہوگا. یہ دو باتیں ہیں. تو آپ ہمیشہ یہ والا سوال رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ دوسروں کو لاجواب کر دیتے ہیں. تو ہماری یہ عرض ہے طاہر بھائی کہ کسی ایسے نظام کی ضرورت ہی نہیں ہے. اول تو اسلام نے ساری چیزیں جو ہے ایک بڑا بھرپور نظام دیا ہے، مساوات کا دیا ہے، اخوت کا دیا ہے، انصاف کا دیا ہے، ہر پہلو جو ہے اس نظام میں کور ہو گیا ہے. تو اگر بہت ضروری ہے عام لوگوں کو جھولا جھلانے کے لیے تو وہ نظام کافی ہے. تو اس کے بعد مین میڈ نظام جو ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ نظام جو ہے جماعت احمدیہ کا یہ خلیفہ ثانی نے بنایا، تو مین میڈ نظام جو ہوتے ہیں وہ ہر بدلتے ہوئے وقت کے تقاضے کا، ہر صورتحال کا ساتھ نہیں دے سکتے ہوتے. اور اگر کوئی ان کی طرح کا ذہین شخص ہوتا تو شاید وہ اکارڈنگ ٹو حالات اس کی تبدیلیاں کرتا، لیکن بعد میں آنے والے جو لوگ تھے ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اکارڈنگ ٹو صورتحال اس نظام میں کوئی تبدیلی لا سکتے، جس کی وجہ سے ایک متفن قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو بس میرا خیال ہے میں اتنا ہی جواب دے سکوں گی، اور اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے ان پروگراموں میں مصروف ہوں اور اب مجھے اپنا گھر کو بھی ذرا دیکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. محترم طاہر امجد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ یہ بات میری اور آپ کے گروپ میں ہی ہو چکی تھی. محترم آپ نے یہی سوال میرے سے کیا تھا کہ آپ اس سے اچھا نظام بتائیں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سینئر، سنسیئر اور ڈیڈیکیٹڈ ممبر ہیں احمدی جماعت نظام کے. آپ ایک ہی سیشن رکھیں اور دونوں کام سالو کریں. پہلے سیشن میں اس پروگرام کے آپ مجھے احمدی جماعت نظام جو کہ پریزنٹ ہے آپ کا انڈر دا خلافت آف مسرور صاحب، اس میں آنے کا جوائننگ کی دعوت دیں. میں اپنے کوشچنز پیش کرتا ہوں، آپ ان کے جواب دیں، اور انشاءاللہ یہ وعدہ رہا اسی والے سیشن کے ان دا اینڈ یا سیکنڈ پارٹ میں آپ کو ایک نظام بتاؤں گا. بالکل انشاءاللہ اچھے طریقے سے بات چیت ہوگی. آپ اپنے نظام کی دعوت دیں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں، اور اس کے بعد پبلک اور آڈینس فیصلہ کر لیں. جب آپ کو منظور ہو ٹائم رکھیں. موسٹ ویلکم. اہلاً و سہلاً، مرحبا.